Hello guys, so ani ata karon sa garden diri sa Moa. So sa pagkaron mang-harvest taog ang palaya. Syempre, first natin ang palaya. Oh, ayan, malaking malaki. So ano pang pinagantay natin? Sugdan na nato. Sige, ganyan ang pag-harvest. Mga kabro ko dyan. Ayan, sige. Harvest po ta ni Spikas pod. Ayan, yay! Kaduang harvest na po nato. Sige, mangita na po ta. Asa ba dari ah? Ayan na po guys, mag-harvest na po ta balik. Ayan, ikatulo na po din nato. Kani ikaupat na po. So excited gazo ko. Kani ikalima na po. Unsa pa bay dugayan? Harvestan. Oy, gilisod ba ko? Di apa. Mga kabro ko dan. Oy, nangahog na jud. Sorry. Di apa jud. Ayan, ito na po ang pagtatapos. Ayan na guys, please follow my social media accounts which is Jens Bros. Please like, share and follow us and don't forget to react every posting. And thank you so much guys, mga kabro ko dyan. Ayan po. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. See you. Don't forget guys to follow. Yes. Ano Follow sa mo na. channel doy? Jens Bro. Jens Bro. Yes. Sige, bye.